навозандагони карнаю сурнай ба истиқболи ҳавопаймои Ан-28 баромадаанд. қарор буд ин ҳавопаймо дар фурудгоҳи Кӯлоб фуруд ояд. ин парвоз пас аз 30 соли таваққуф анҷом ёфт. пеш аз фуруди он ширкати Тоҷик Эйр эълон карда буд ки хатсайри ҳавоӣ дубора фаъол мешавад. Тоҷик Эйр дар изҳороташ гуфта буд ки ҳафтае 3 парвоз ба нақша гирифта шудааст. аммо он парвоз ягона ва охирин будааст. хатсайри Душанбе-Кӯлоб Душанбе бо тайёраи Ан-28 як маротиба яъне рейси техникӣ иҷро шуд. дигар иҷро нашуд барои он ки чипта қимат барои ҳам мусофир 350 сомонӣ лозим ки ҳар парвоз кунад. барои ҳам чипта ки қимат аст, хизматрасонии тайёра ҳам қимат аст, барои ҳам парвоза нашуданд. сокинон низ гуфта буданд ки роҳгирои ҳавоӣ хеле баланд аст. ширкат ибтидо нархи чиптаро 350 сомонӣ муқаррар кард, вале баъдан то 300 сомонӣ поин бурд. бо вуҷуди ин сокинон гуфтанд ки бо ин маблағ метавонанд 2 маротиба бо мошин ба Душанбе раванду баргарданд. خود سامالو دام جواب کرد 350 سومتی کو 50 سومتی عد کاس بره 700 سوم 700 سوم یا ولیک تایید با چیکار میکنید درش نمی خیلی وزیر اکسیوز چند وزیر مثال روی گاودن 60 میبرد انا پسیاس که با 357 کاس میره فاصله راه بین کولاب و دوشنبه با ماشین تقریبا 3 ساعت است. بعد دوره استقلال اکثر مردم به پایتخت توسط ماشین راه میکنند. مقامات فرودگاه نیز اعتراف کرد که نرخ پرواز گران است. اما ساکنان کلانسال میگویند سالهای شوروی راهها ناهموار بودند. آنها مجبور بودند که به دوشنبه با هواپیما روند. فرق آن بود که آن زمان چیپتا ارزان بود. امروز که راهها هموارند مردم بیشتر ماشین را اولاتر میدانند. برخی ساکنان برانند که اگر نرخ چیپتا تا 50 سومونی پایین آورده شود شاید مردم دوباره هواپیما را انتخاب کنند. فرق یگانه هواپیما در آن است که تا دوشنبه در نیم ساعت میرسد. اما کمبودی مسافر و گرانی چیپتا باعث شد که همان 16 مسافر اول پس از 30 سال تنفس اولین و آخرین باشند که با هواپیما به کولاب آمدند. حالا مشخص نیست که پروازهای هواپیمای Ан-28 به کولاب دوباره از سر گرفته خواهد شد یا نه.